mag-unboxing ko sa aking gift. Tadadadang! Tobi. Ja, til bind, ja, men jeg tror jeg får lese den. Det er laget litt spennende. Nei. Det legger meg selvfølgelig. Naman, oh. Tanggal man siya. Natanggal man gud siya. Det er amerikanske og norske kontinent. Ha? Ja, det er... Ang puti day may tanggalon. Mali di ay. Det som du ser at det er to forskjellige verden. Når du kommer over på... Gikapoy daw ko gunit. Det skjer. Så... Altså, det var jo en som gravde der da, som... Det var jo forferdelig hustat. Wow. Steinergrunn eller en grunn? Kandel. Det er kult å ha kjørt. Ang bango. Ano to? Det er fuktighetskrem. Body scrub. Så er det sånn massasjeolje. Scrub. Din. Body cream. Testingin daw no. Testingin daw ng lotion. Body cream? Body cream man eh. Ano ni lotion? Lotion gani no, body cream gani lotion do. Try daw. Gamay lang. Oh, bango. Ano eh? Body spray. Huh? Body spray. Nice. Purifying ceremony. What about Skellig? I have to do that too. At the same time. Salamat yat. Nagpalit ko ning kon katong sa car ba. Ito may bitaw sa taba. Humot kayo ako kamot. Salamat. Nagkabigay. Ayan. Takbig ito. Happy birthday to me.